जगदानंदकंदाय प्रणतार्थी हराय च नीलाचल निवासाय चतुर्धामृतये नमः। चतुर्धामृतये नमः। विश्वर अगणित मानव जाति जनसमूह एवं लोक मानू सचेतन वार्तार आउ एक नूतन अध्याय को स्वागत। आसंतु आजिर कथावस्तु को आरंभ करिबा। आजिर कथावस्तुर शीर्षक अणिमा एवं लंघिमा ये दुई सिद्धि किए करिछ। एबे जिबा विस्तृत आलोचना को। आपण माने जगन्नाथ दासंकर उड़िया भागवत एवं व्यासदेवंकर संस्कृत भागवत जो माने पाठ करिथिबे बा जो माने शुणिथिबे केवल सेई माने ही जानी पारिबे बा बुझी पारिबे। तेबे कथाटी होछि कोन? वर्तमान समय रे अवतार को नहीं विभिन्न कथा विभिन्न मत मंतव्य जदि गोटे देश रे कुहा गलानी एठी कलकी जन्म हेबे तो आउ गोटे देश रे कुहा जाउछि कि एठी कलकी जन्म हेबे। केवल जे देश ताहा नुहे राज्य को भी पलई आसिलानी से कथा। जदि गोटे राज्य रे कुहा जाउछि एठी कलकी अवतार हेबे बा जन्म ग्रहण करिवे तेबे आउ गोटे राज्य दाबी करूछि कलकी एठी जन्म ग्रहण करिवे। तो आउ टिके जदि आमे विभाजन को आसीबा आउ टिके छोट करिदबा ताले कोठी ना कोठी केतेक जिल्ला रे मध्य दाबी करूछंती जे भगवान विष्णु बा कल्कि एठी अवतार नेबे। एमानंक भितरु केते जण मध्य दाबी करूछंती जे कल्कि अवतार नेई सारिछंती। यही भली अनेक कथा आपण माने निश्चिंत भाव में देखा शुणा पाउथिबे टीवी चैनल ठू आरंभ करी यूट्यूब चैनल माध्यम रे। तेबे आजिर जो कथावस्तु अणिमा एवं लंघिमा ये दुई सिद्धि किए करिछ ये कथा बा ये प्रसंग केवल सेई मानक पाई। आपण भल भाव में जानिथिबे पुराण पृष्ठारे पढ़िथिबे जे सत्य जुगरे मुरासुर को मारिबा पाई श्री नृसिंह विराट शरीर धारण करथिले विशाल शरीर। केवल सेतिकी नुहे आउ टिके जदि पुराण पृष्ठ को लेउटाइबा ताहले मध्य आपण निश्चिंत कहीं कहीं पढ़िथिबे शुणिथिबे बलि वामन प्रसंग। राजा बलि एवं बलिर जो अभिमान बलिर जो अभिमान ताकू चूर्ण करिबा पाई ताकू भांगिबा पाई
भगवानଙ୍କର ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଶରୀର ଧାରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ବାମନ ରୂପ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବାମନ ବଳିଦ୍ୱାରରେ ବଳିକୁ ସଂକଳ୍ପ କରାଇ ମାତ୍ର 3 ପାଦ ଭୂମି ଦାନ ମାଗିଥିଲେ, ସେ ଏତେ ବିଶାଳ ଶରୀର ଧାରଣ କଲେ କିପରି? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ବିଶାଳ ହେଇଗଲେ ଯେ ତୃତୀୟ ପାଦ ଯାଇକି ଉପରି ଭାଗକୁ ପୁରା ସ୍ପର୍ଶ କଲା, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଚରଣ ବାଜିଲା, ଶବଦେ ପୃଥିବୀ କମ୍ପିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଅଣିମା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶାଳ ଶରୀର ହେଲା, ସେ ପୁଣି ସଂକୁଚିତ ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଲଙ୍ଘିମା ହେଲା। ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୂରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବା ମୂରାସୁରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ବିଶାଳ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇ କରିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଅଣିମା ଆଉ ଲଙ୍ଘିମା ସିଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ କଳ୍କି ବା ଅନନ୍ତ ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାନବ ରୂପ ବା ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ବୋଲି ନିଜକୁ ଆତ୍ମଘୋଷିତ କରୁଛନ୍ତି ବା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଶରୀର ଯାହା ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନରେ ସେ ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଶରୀର ଅଛି, ସେ ଶରୀର ଠାରୁ ନିଜକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବା ଛୋଟ କରିକି ଦେଖେଇ ପାରିବେ ବା ଲଙ୍ଘିମା କରିକି ଦେଖେଇ ପାରିବେ? କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେହି ଶରୀର ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ବିଶାଳ ବା ବଡ଼ କରିକି ଦେଖେଇ ପାରିବେ? କେବଳ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଏ କଳା ଜାଣିଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏ କଳାକୁ ଅନେକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଦାସ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ସେବକ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଯେଉଁମାନେ ପାଠ କରିଥିବେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ଧରି ସିଂହୀ ଦିଖାवा, ବିକଟ ରୂପ ଧରି ଲଙ୍କ ଜରାवा। ତେଣୁ ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ କଳାକୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ସାଧାରଣ ଶରୀର ଠାରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବା ଛୋଟ ହୋଇପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସାଧାରଣ ଶରୀର ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକା ବଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ରଚିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନ୍ୟତମ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ, ଯେଉଁ କଥା ଏ ଦୁଇଟି ଆତ୍ମା, ମହାନ ଆତ୍ମା ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଅଣିମା ଆଉ ଲଙ୍ଘିମା ଏ ସିଦ୍ଧି। ତେଣୁ ଏ ସିଦ୍ଧି କି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ यार प्रमाण दे पारिबे? पुराण पृष्ठ को लेउटाई देखंतु, ये सिद्धिर प्रमाण प्रति जुगरे दिया जाइछ।
जदि आपण माने निजकु सही अवतारी पुरुष बा सही अंश अवतार बा सही प्रभुंकर अनन्य भक्त बा सही भली व्यक्तित्व बोली दाबी करुछंती जहाँ यूट्यूब चैनल ठू आरंभ कर टीवी चैनल पर्यंत देखा शुणा मिलूछि से माने केवल ये कथार उत्तर रखंतु जो माने निजको अवतारी पुरुष बा कलकी बा अनंत बा भगवान बा जगन्नाथंकर मानव रूप बा कहीं कहीं निजको तृतीय जुगर के सत्य जुगर के द्वापर जुगर सही सही अभिनेता बा सही सही महानुभव मानकर नाम नहीं निजको आत्मघोषित करुछन्ते सेमाने कौन निजर यही शक्ति को प्रदर्शन करि पारिबे अणिमा एवं लंघिमा जदि आपण माने अणिमा एवं लंघिमा ये दुईटी सिद्धि को आपण प्राप्ति करिसंती ताहले ये विश्व बुझीजीव ये मानव जाति बुझीब ये लोक माने बुझिबे जे प्रकृत रे आपण दैवी कलायुक्त बा देवतांकर अंश बा सही शक्ति आपण भितरे अंतर्निहित होई अछि बा प्रकृत रे आपण पूजनीय आपण महनीय तेणु सचेतन वार्ता कार्यक्रम माध्यम रे आपण माने ए जो वार्ता आपण मानकु दिया जाइछि यार जवाब देवे यार उत्तर रखिबे जदि प्रकृत रे आपण माने एई शक्तिर अधिकारी बा सही अंश बा सही रूप बा सही शक्ति ताहले निश्चिंत जवाब रखिबे आउ जदि आपण निजर गुजराण मेंटेवा निमित्त पेट पोषिबा पाई केवल साधारण लोक मानक भ्रमित करी चैनल माध्यम रे केवल कही चली ताहले तो आपण निश्चिंत नीरव रहिबे जदि प्रकृत रे आपण मानक निकट रे शक्ति अछि ताहले निश्चिंत जवाब रखिबे आपण मानकर अपेक्षा रे सचेतन वार्ता कार्यक्रम को एठी विश्राम दउछि परवर्ती अध्याय रे आउ एक नूतन कथावस्तु को नहीं आसीबा। जय जगन्नाथ।